Hello, hi guys. Hi guys. Hi guys. What's up? কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে যিহেতু অহা নাই পস্তাই আছোঁ লেটেষ্ট মেচিনবোৰ ভাল লাগে কেনেকুৱা লাগিলে ভোক লাগছে বোলে কিতাপবোৰ কেনেকৈ লাগিল কেনেকৈ লাগিছে বেয়া বেয়া মানুহবিলাকো আহিছে खाया ही नहीं है मेरी ब्लॉगर वहाँ पे खाना आ रहा था इसलिए बट ये अच्छा ही है फिर इधर आके तुम लोग कैसे लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भूख नहीं सही है वाइड एंगल में है अभी हम लोग जा रहे हैं ओए अभी कितना ऊपर है हम ये सो गाइस अब लोग अभी हम निकल रहे हैं हमारा ये सब सेशन खत्म हो चुका है तो अभी हम लोग जाएंगे क्या कब लाइट रूम जाएंगे पता नहीं क्या है ये हमने फर्स्ट टाइम ही सुना है बल्कि हमने जो फिजियोथेरेपिस्ट हम बनने वाले इसलिए हमने पहली बार ही ये सब मशीन देखा है फिर हम बनने वाले 1 साल मशीन 1 लाख का है हम तो नहीं 1 लाख का नहीं है 5 लाख का नहीं चाहिए अच्छा लग रहा आके देख के मज़ा आया बाकी सब देखते कहाँ जाते हो अभी खेल लोग बहुत शरारत करता है मस्ती करता है क्योंकि मस्ती के बिना इसका लाइफ नहीं चलता मस्ती ही सब में कुछ यूट्यूब के लिए नहीं है जस्ट फॉर विजिटिंग हियर सो दिस मेमोरीज to my video. Hey, everyone, come to my video. Come to my video. No, just for shooting. इधर का व्यू बहुत अच्छा है आप लोग जब आएंगे ना तब फिर देखना इतना अच्छा सुंदर है सब जगह ग्रीनी है